Hello, my dear students. You are watching WS Academy, and this is practice number 5, Urdu lecture practice number 5 for Urdu series. आपने अभी तक बहुत सारे असाइनमेंट्स किए हैं एंड आई एम हैप्पी कि बहुत सभी बच्चों ने जितने भी हमारे बैच के साथ जुड़े हुए हैं वो कंटिन्यू बेसिस पे कंसिस्टेंट है बहुत ज़्यादा और कंटिन्यूसली वो हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट्स भेजते हैं अपने और मैं चेक भी करती हूँ। पहले कुछ गलतियाँ होती थी बच्चों से, ग्रामेटिकल एरर्स थे और पहले कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत टाइम के बाद लिखना स्टार्ट किए थे और उनकी लिखाई दूर से लगता था कि बहुत सही नहीं है और जम्बल्ड भी होते थे, बहुत ज़्यादा ओवर राइट भी करते थे। बट आज मैं अभी तक का बोलूँगी कि सभी स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिस से उनकी हैंड राइटिंग बहुत ही खूबसूरत बन गई है और वो जो उनका अल्फाज जो लिखते हैं बिल्कुल दुरुस्त लिखते हैं। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उनसे होती थी अब बिल्कुल भी नहीं होती हैं और जो जुमले वो बनाते हैं अब जो तरतीब होती है, ऑर्डर होता है अल्फाज का, उसमें बहुत सही होता है। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड यू आर वेरी मच इम्प्रूविंग एंड बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिनका असाइनमेंट देख के ही इंसान दूर से देखता है एंड लगता है आज कि बहुत मतलब उर्दू लिखाई वाले बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, जैसे हिना है, जमीला है, शाज़िया नबी है, नालिद है, यूनिस है, यावर है, बहुत सारे नाम है, डार इन्फोटेक है, कश्मीर थॉट्स है और मोहम्मद शाबान एंड बहुत सारे ऐसे नाम हैं तो बहुत सारे याद भी नहीं है। और हाँ, आर्ची, आरती एंड और नाम है इशफाक है, इरशाद है, अरशद, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और भी है। देयर आर आई थिंक अबाउट 100 जो मुझे असाइनमेंट्स भेजते हैं। तो दीज जिनके नाम मैंने बोले और शायद भूल भी गई हूँ बहुत सारे, वो उनके असाइनमेंट दे आर द टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स, बहुत ही उम्दा लिखते हैं। और फिरदौसा नबी, हाँ वो भी बहुत अच्छा लिखती हैं, मलिक ठीक है। तो बाकी आज मैंने जो ये वाला जो लेक्चर लाया है, मैंने आपको बहुत जो मज़मून है वो लिखाए हैं, बहुत मज़मून पढ़ाए भी और आपने खुद भी असाइनमेंट्स पे बहुत सारे मज़मून लिखे हैं। जैसे शजरकारी पे लिखा है, कोरोना वायरस पे लिखा है, आपने तालीम पे लिखा है, तालीम निस्वां पे लिखा है, अपने घर पे लिखा है, हमारा घर, और जो बाकी हाँ करप्शन पे लिखा है। तो इसलिए मैं ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यूसली मेरे लाइव में आते हैं और दे वांटेड टू लर्न, बट ऐप के थ्रू ये ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि मैं उनकी जो लिखाई है उसको दुरुस्त करती हूँ, करेक्शन करती हूँ। तो मैंने आज सोचा कि एक ओवरऑल व्यू फिर से मैं दूँ मज़मून का, क्योंकि जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं वो मज़मून अब परफेक्टली लिखते हैं और मुझे बहुत खुशी है। तो ये जो लेक्चर है इसमें क्या करेंगे हम, मैं मज़मून के बारे में फिर से कुछ बातें बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों को पता भी होंगी और जिन बच्चों को नहीं पता है वो भी समझेंगे। और मैं सैम्पल के तौर पे एक ऐसे लाई हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इंटरनेट के बारे में है, तो इसलिए मैंने वो लाया है। और बाकी मैं पहले पढ़ूंगी, आप खुद भी पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं ऑब्वियसली ये तो समझ आएगा आपको सीधे पढ़ने से, लेकिन फिर भी मैं भी समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले पढ़ूंगी फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, आप खुद भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मज़मून नवीसी के उसूल व आदाब। किसी मज़मून के मुतालिक अपने ख़यालात आसान, खूबसूरत और मौजू अल्फाज में तसलसल के साथ तहरीरी शक्ल में पेश करना मज़मून नवीसी कहलाता है। मज़मून नवीसी इल्म व अदब का एक अहम जुज़ है जो मुस्तकिल फ़न की हैसियत रखता है। इस फ़न के ज़रिए मज़मून निगारी इल्मी, अदबी, तारीख़ी और दीगर बहुत सी मालूमात दूसरों तक पहुँचाता है। अच्छा मज़मून लिखने के लिए ज़ख़ीरा मालूमात और ख़ज़ाना अल्फाज के साथ वसी मुताला और बार बार लिखने की मश्क ज़रूरी है।
مطالعہ سے نہ صرف معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انشاء پردازی کے طرز سے واقفیت بھی ہوتی ہے۔ مضمون نویسی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے چند خاص باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مضمون لکھتے ہیں، مضمون کی جو زبان ہونی چاہیے ماڈریٹ لیول ہونی چاہیے، اور ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کو مضمون کہاں لکھنا ہے۔ اگر آپ کو ہائر لیول علم و ادب کے اس میں سبمٹ کرنا ہے تو اس میں جو لینگویج ہوگی، جو اردو کا لیول ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ کو نارملی لکھنا ہے تو آپ کی زبان بہت آسان ہونی چاہیے، پڑھنے والا آرام سے سمجھنا چاہیے، خوبصورت انداز میں آپ کو لکھنا ہے، اور موضوع الفاظ مطلب کہ جو ٹاپک آپ کا ہوگا اس کے ریلیٹڈ الفاظ آپ کو یوز کرنے چاہیں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ جو اس کے بالکل ریلیٹڈ ہو الفاظ وہی یوز کریں، جس کو ہم پرفیکٹ بولتے ہیں، پرفیکٹ جو لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو کیا باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے؟ مضمون لکھنے سے پہلے اس موضوع کے تمام اہم پہلو کا ایک خاکہ ذہن میں بنا لیا جائے جس پر مضمون لکھنا ہے، یعنی مضمون کی تمہید کیا ہو، کون کون سی باتیں مضمون میں لائی جائیں، پھر کس ترتیب سے لکھی جائیں وغیرہ۔ تو جب آپ پہلے ٹاپک دیکھتے ہیں مضمون کا تو پہلے خاکہ مطلب میں آپ کو ہمیشہ جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بولتی ہوں کہ آپ پہلے اوپر رف کیا کریں، بیک پیج پہ اس کا اسکیچ بنائے کہ آپ کو انٹروڈکشن کیا لکھنا ہے، باڈی میں کیا لکھنا ہے، کنکلوژن کیا لکھنا ہے۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے، ایک آرڈر رہتا ہے اور لنک رہتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے آسان، پر اثر اور صحیح زبان استعمال کی جائے۔ تو میں نے بولا نا کہ جو کوئی ٹاپک آپ لکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ادھر ادھر نہ جائیں، ہٹ نہ جائیں اس سے، جتنا ہو سکے اس کے کلوز ایسوسیٹڈ جو ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، لفظ ہے، وہی استعمال کریں۔ تحریر میں الجھاؤ، الفاظ کی تکرار اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کانٹینٹ کم بھی ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ اتنا کانٹینٹ لکھیں کہ وہ پھر بھی آپ کو کچھ مارکس ملیں گے، لیکن اگر آپ کچھ ایسے لفظ لکھیں جن کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، کچھ ایسے جملے بیچ میں ڈالیں جن کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو دور سے جو چیک ایویلویٹر ہوتا ہے اس کو دکھے گا کہ اس نے اس کو ورڈ لمٹ کو پورا کرنے کے لیے اس میں کچھ ایسے بالکل جو لاتعلق جملے ہیں وہ ڈالے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایک لنک ہونا چاہیے آپ کے مضمون میں، انٹروڈکشن میں، باڈی میں، کنکلوژن میں ایک لنک ہونا چاہیے، ایک مزہ آنا چاہیے، ایک آرڈر آنا چاہیے، اس میں دکھنا چاہیے اس میں۔ تحریر میں تسلسل، ربط، حسن ترتیب اور دل نشینی لازمی ہے۔ تو اس کا یہی بار بار یہی کہنا ہے کہ جیسے آپ انٹروڈکشن میں کچھ کہا ہے، باڈی میں ہمیں آپ کو بولوں گی آگے کہ بہت سارے پیراگرافس میں لکھنا ہوتا ہے، لیکن الگ الگ بات ہم الگ الگ پیراگراف میں، میں نے سمجھایا ہے، لکھتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بیچ میں ایسا کوئی پیراگراف لکھو کہ جس کا نہ انٹروڈکشن کے سے واسطہ ہو کوئی، نہ اوپر والے پیراگراف سے واسطہ ہو، نہ ٹاپک سے واسطہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس موضوع پر لکھنا ہو اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کر لی جائے۔ تو پہلے ہی جب آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، 3-4 ٹاپکس دیکھے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک پہ مضمون لکھنا ہے، پہلے 5-10 منٹ جتنا آپ ورک کرو گے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ وہ ٹائم آپ کو کم نہیں پڑے گا، اس سے آپ کے مارکس گین ہو جاتے ہیں۔ پہلے 5 منٹ میں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کنٹینٹ کس ٹاپک پہ زیادہ ہے۔ جس ٹاپک پہ آپ کے پاس کنٹینٹ زیادہ ہوگا اسی ٹاپک پہ آپ کو ایسے لکھنا چاہیے ایگزام میں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ مارکس گین کرنا۔ باقی آپ کو کوئی لینا دینا وہاں نہیں ہوتا ہے، آپ اس لیے لکھتے ہیں کہ تاکہ آپ ایگزام کوالیفائی کریں۔ اس کے بعد جب تک ذہن میں معلومات کا ذخیرہ نہ ہو ہرگز قلم نہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ ایسی صورت میں مضمون مواد سے عاری اور افادہ سے خالی ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے اگر آپ ان چیزوں سے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو مضمون ہے وہ دور سے دکھے گا کہ اس کے پاس کیا ہے، مضمون اتنا فائدے مند بھی نہیں ہے، اتنا سلیقہ بھی نہیں لکھنے کا ہے، اور ایمپٹینس دکھے گی، ٹھیک ہے۔ مضمون کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ پورا مضمون ایک پیراگراف میں لکھنا غلط ہے۔
تو اگر آپ مضمون لکھتے ہیں اوبیسلی وہ ملٹی ڈائمینشنل ہونا چاہیے. آپ ایک ٹاپک کے ڈفرینٹ اینگلز کو آپ کو بیان کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کیا کریں گے اسٹارٹ سے اینڈ تک ایک ہی پیراگراف لکھیں گے وہ بالکل غلط ہے. اس سے نہ خوبصورتی رہے گی مضمون کی, نہ ترتیب رہے گی مضمون کی, اور جو پڑھنے والا ہوگا اس کو بھی بالکل مزہ نہیں آئے گا, اور اس کو دور سے دکھے گا کہ اس کو ایسے لکھنے کے رولز بالکل بھی پتہ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک قسم کی بات مکمل ہو جائے تو پیراگراف بدل دیا جائے. وہ اس طرح کی نئی سطر 1-1.5 لفظ کی جگہ چھوڑ کر شروع کی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے جب آپ مضمون لکھتے ہیں اور آپ نے جیسے انٹروڈکشن لکھا, آپ باڈی سٹارٹ کرنی ہے تو آپ اس کو الگ پیراگراف میں لکھو, اور باڈی میں مین ڈیٹیل دینی ہوتی ہے, اور بہت سارے جیسے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ورڈ لمٹ ہوگا. چھوٹے 2-3 پیراگرافس اگر آپ لکھیں گے, لیکن فار ایگزامپل اگر آپ کو شجر کاری پہ لکھنا ہے تو پودوں کے فائدے آپ لکھو گے, وہ آپ ایک پیراگراف میں لکھو گے, اور جو پودے کاٹنے کے نقصانات ہیں وہ آپ الگ پیراگراف میں لکھو گے. ٹھیک ہے, تو جب آپ پیراگراف نیا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو مارجن سے سٹارٹ نہیں کرنا ہے نیا پیراگراف, 1-1.5-1-2 الفاظ کا اسپیس چھوڑنا ہے, تو اس سے دور سے دکھے گا کہ یہ نیا پیراگراف ہے. ٹھیک ہے, اور باقی سطریں اپنی جگہ سے لکھی جائیں. تو باقی جب آپ ایک تھوڑا سا چھوڑ کے پھر نیا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن دوسری لائن برابر مارجن سے سٹارٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل بیسک ہے. میں ان بچوں کے لیے میں نے لایا ہے جن کو ویکنیس ہے ابھی بھی مضمون لکھنے میں, ان کے لیے یہ ہے. اور باقی جن کو آتا ہے وہ بھی اگر یہ دیکھیں, وہ بھی اگر اس کو دماغ میں رکھیں, تو ان کے جو مضمون ہیں وہ پرفیکٹ بنیں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب صفحہ بدلے تو پیراگراف بھی بدل دیا جائے. لہٰذا صفحہ کے ساتھ ساتھ اگر پیراگراف بھی نیا شروع ہو رہا ہو تو اس کی جگہ چھوڑ کر لکھیں گے, ورنہ کچھ جگہ چھوڑے بغیر لکھیں گے. طلبہ اس میں بہت غلطی کرتے ہیں. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ پیج ٹرن کرتے ہیں, پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا پیج ہے کہ آپ نیا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہو. اگر آپ لکھ رہے ہو ابھی پیراگراف ختم نہیں ہوا, اس کو کنٹینیو کرو, مارجن سے ہی لکھو. اور اگر آپ نیا پیراگراف نئے پیج پہ لکھنا ہے تو ہاں تھوڑا اسپیس ڈال کے لکھو, تو اس سے دکھے گا. تو یہاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں بچوں کی کہ وہ کیا کرتے ہیں, جمبل کرتے ہیں, جو ڈفرینٹ انفارمیشن ہے وہ ایک ہی پیراگراف میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک آرڈر نہیں رہتا ہے. مضمون کا آغاز دلچسپ اور پرکشش جملوں سے ہو کہ پڑھنے والے پر اچھا اثر ڈالے, اور اس کی طبیعت شروع سے ہی مضمون پڑھنے کی طرف مائل ہو. مائل ہونا مطلب اٹریکٹ ہونا, کہ آپ کا جو آغاز مطلب انٹروڈکشن مضمون کا ایسا ہو. میں نے جو بچوں کو بار بار بولا ہے کہ میں نے ان کو بولا کہ اقوال زرین سے سٹارٹ کریں. جیسے کچھ وائس ورڈز ہوتے ہیں, کچھ سینٹنس ایسے ہوتے ہیں جو بہت عالموں نے دیے ہیں, یا آپ کچھ شعر جو ہوتے ہیں, اشعار جو ہوتے ہیں وہ لکھیں جو لیکن ملتے ہوں, میچ ہوتے ہوں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, ایک اٹریکٹیو اوبویسلی ایک جو لٹریچر ہوتا ہے اس میں اٹریکشن انہی چیزوں سے آ جاتی ہے, اور جو ایویلویٹر ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ نہیں اس کی کمانڈ بہت زبردست ہے اس پہ. ٹھیک ہے, مضمون کی طرف کاری کا میلان ہی مضمون نگاری کی کامیابی کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ چیزیں جب ہوں, اتنی اٹریکشن آپ ڈالیں گے, آپ پیراگرافس میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے, اوپر سے کچھ اشعار لکھیں گے یا اقوال زرین لکھیں گے, انٹروڈکشن بہت ایک دمدار لکھیں گے, تو یہی چیز ہے جو راغب کرے گی. جو ایویلویٹر ہوتا ہے وہ ایون انٹروڈکشن ہی جب پڑھ لیتا ہے نا, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کی لیول کیا ہے. ٹھیک, اپنی بات کم الفاظ میں کہنے کی کوشش کی جائے اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کیا جائے. الفاظ زیادہ اور معانی کم ہو تو اس سے مضمون کا معیار گر جاتا ہے. ہاں, اتنا زیادہ اختصار بھی نہ ہو کہ مطلب ہی واضح نہ ہو. اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹو دی پوائنٹ. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ بس آپ ریپیٹیشن کرو ورڈز کا, یا ایسے جملے مضمون کو بڑھانے کے لیے آپ کچھ ایسے جملے لکھو جو ضرورت نہیں ہے. تو لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ معنی بھی سمجھ نہ آئے. تو ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے, جو جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں وہ لکھو, بے فضول بے وجہ چیزیں نہ لکھو, ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے. مضمون کی زبان خود اپنی زبان ہو, اسے رنگین بنانے کی کوشش نہ کی جائے. بعض اوقات رنگین بنانے کے چکر میں مضمون کے اندر بگدھا پن آ جاتا ہے. زبان سادہ, سلیس اور عام فہم ہو کہ کم پڑھا لکھا آدمی بھی آسانی سے سمجھ لیں. غیر مانوس الفاظ اور پیچیدہ ترکیبیں ہرگز نہ استعمال کی جائے. اگر مضمون اہل علم کے لیے ہو تو علمی زبان استعمال کرنا ہی بہتر ہے. تو اگر آپ سمپلی ایگزام کے لیے
मज़मून लिखें, सादा अल्फाज में लिखें, और ऐसी कोई खुद के ही कुछ नक्श निगारी उसमें ऐसा कुछ ना करें कि आप बोलोगे ये अच्छा बनेगा तो जिससे बिगड़ेगा, क्योंकि हर एक के अपने कवानीन ज़वाबित होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो ऐसी भी हरकतें ना करें कि आपके जो मज़मून का जो खूबसूरती है वो बिगड़ जाए इस चक्कर में कि आप खुद इसमें कुछ करें, ठीक है। बार बार किसी लफ्ज़ को दोहराना मज़मून को ख़राब कर देता है और मज़मून निगार के ज़ख़ीरा अल्फाज की किल्लत का पता देता है, इसलिए तकरार अल्फाज से बचना चाहिए। जब आप रिपीटिशन करते हैं वर्ड्स का या जुमलों का, सेंटेंसेस का, उससे पता चलता है कि दैट ही इज़ नॉट हैविंग मच कंटेंट, इसके पास कंटेंट ज़्यादा नहीं है, इसके पास जो ज़ख़ीरा अल्फाज जो वोकैबुलरी है वो ज़्यादा नहीं है, तो इससे परहेज़ करें, ऐसा नहीं करना चाहिए, रिपीटिशन नहीं करना चाहिए। मज़मून निगार के लिए ज़रूरी है कि वो मयार कलमकारों और अदीबों की तहरीरें बार बार पढ़े और पढ़ने के दौरान इन बात की तरफ तवज्जो दे कि मज़मून निगार ने अपने ख़यालात का इजहार किन पैराओं में किया है, अल्फाज और जुमलों की तरकीब कैसे रखी है। तो बिल्कुल सही कहा है, राइटर्स वही अच्छे होते हैं, लिखते वही अच्छा है जो पढ़ते हैं। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को आप NCERTs पढ़ो उर्दू की, जिनको वीकनेस है उर्दू में, या उर्दू अखबार पढ़ो। जितना आप पढ़ेंगे आपको जैसे आप अखबार पढ़ते हैं तो जब आप उसका एडिटोरियल पढ़ोगे, उर्दू का कोई भी टॉपिक पढ़ोगे या कहीं से वेबसाइट से भी पढ़ोगे, तो आपको उससे आपका दिमाग में छाप आ जाता है कि जो बड़े बड़े अदीब हैं जैसे वो लिखते हैं, तो आपके भी दिमाग में भी वो तरतीब, वो ऑर्डर रहता है। तो लिखने के लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मज़मून मुकम्मल कर लेने के बाद इसे कम से कम एक बार तनकीदी नज़र से ज़रूर दोहरा लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट्स को बार बार बोलती हूँ, जब आप लिखते हो पहली ये बात है जल्दबाजी मत किया करो, ठीक है। पहले मैंने बोला 2 3 4 5 मिनट्स तक उसको पहले ये सोचो कि हमें कौन सा मज़मून लिखना है, खाका निगारी करो, उसके ऊपर रफली देखो, कंटेंट देखो, क्या क्या कौन से पॉइंट्स आपको कहाँ रखने हैं, कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जितना इंट्रोडक्शन खूबसूरत होगा उतना अच्छा होगा। और फिर जब आप लिखते हैं उसको एक बार पढ़ा ज़रूर करें, क्योंकि कभी क्या होता है की जगह है होता है, वाज जमा का गलती होती है, या कहीं पे आप कुछ मिस्टेक कर बैठते हैं लिखने में, कुछ जल्दबाजी में कोई लफ्ज़ गलत लिखते हैं, उसको जब दुरुस्त किया जाएगा तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ओवर राइटिंग ना करें ध्यान से, वो ओवर राइटिंग तभी ना इंसान नहीं करता जब प्रैक्टिस बहुत होती है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप लिखा करें। अब मज़मून के अज़ा, तो पार्ट्स क्या होते हैं मज़मून के? मज़मून के 3 जुज़ होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहले को हम बोलते हैं तमहीद, दूसरा होता है नफ्स मज़मून, तीसरा होता है इख्तितामिया। तमहीद मतलब जो आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, नफ्स मज़मून मतलब बॉडी जो बेसिकली होता है हम कंटेंट देते हैं, और इख्तितामिया मतलब कंक्लूजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे हम आंसर राइटिंग करते हैं उसमें भी होते हैं, लेकिन मज़मून के बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आंसर राइटिंग का भी आप पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मज़मून का रूल बिल्कुल यही है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमहीद ये मज़मून का अहम और पहला हिस्सा है, जिसमें नफ्स मज़मून से मुतालिक कुछ लिखने से पहले चंद ऐसे मुअस्सर और ज़ोरदार जुमले लिखे जाते हैं जिनसे पढ़ने वालों के जहन असल मौजू की तरफ मुतवज्जह हो और उनकी दिलचस्पी बढ़े। तो इंट्रोडक्शन में एक दमदार इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जो आप बॉडी में लिखना चाहते हैं उसके कीवर्ड्स आप इंट्रोडक्शन में लिखें, उससे क्या हो जाता है, पहले इंट्रोडक्शन ये होता है ना, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। जब आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं तो ऑब्वियसली उसको इवैल्यूएटर को पता चलता है कि अंदर बच्चे ने क्या लिखा होगा, ठीक है। इसीलिए इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नफ्स मज़मून ये असल मज़मून का दरमियानी हिस्सा होता है। इसमें मौजू से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की जाती है। मज़मून निगार को चाहिए कि अपनी बात पेश करने के लिए जो भी पहलू इख्तियार करे वो दलीलों से मज़ी और हक़ाइक़ की रोशनी में हो। चूँकि ये हिस्सा तवील होता है इसलिए इसे मुतअद्दिद पैराग्राफों में तकसीम कर लेना चाहिए। तो पहले ही मैंने बोला, जब आपको पता होगा कि किसके बारे में आपको कंटेंट ज़्यादा है वो मज़मून लिखिए, और उसको बॉडी में हमेशा क्या होना चाहिए, बॉडी में 1 से ज़्यादा पैराग्राफ्स आते हैं। इंट्रोडक्शन में तो 1 पैराग्राफ होगा, कंक्लूजन 1 होगा, लेकिन बॉडी में 2-3 पैराग्राफ्स आएंगे, डिपेंड अपॉन कि कितना वर्ड लिमिट आपको लिखना होगा। और हमेशा जो एक रेलेवेंट बात होती है वो अलग पैराग्राफ में लिखी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इन तीनों उसके बाद इख्तितामिया ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है। इसमें ख़यालात का निचोड़ अच्छे अंदाज में पेश किया जाता है ताकि पढ़ने वाला मुतासिर हो और आसानी के साथ मज़मून पर अपनी राय कायम कर सके या इससे कुछ नतीजा
नतीजा कर सके। तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव और बैलेंस्ड कंक्लूजन देना चाहिए। ज़्यादा सर क्रिटिसिज्म पे ज़्यादा फोकस एग्ज़ाम में नहीं लिखना चाहिए। हाँ, आप लिखो एक पैराग्राफ लेकिन पूरा मजमून नहीं, और हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव या बैलेंस्ड लिखा करो। और ऐसा कंक्लूजन होना चाहिए या तो उससे कोई सबक मिलना चाहिए, और ऐसा निचोड़, कंक्लूजन में पूरा निचोड़ आना चाहिए कि जो ऊपर से आपने लिखा है, क्योंकि लास्ट में ही मार्क्स मिलते हैं। तो जो कंक्लूजन होता है वो आपका माइंड, आपका अक्स भी दिखाता है कि आपका जो ये पूरा क्रक्स जो था मजमून का, उससे हमने क्या सीखा और आपकी राय क्या थी। ठीक है, उसमें यूजुअली कंक्लूजन में अपनी राय भी दी जाती है, लेकिन बैलेंस्ड और पॉजिटिव हमेशा देनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों अज़ा के दरमियान ऐसा मजबूत ताल्लुक़ होना चाहिए कि पढ़ने वाले को कहीं भी बेराबती का एहसास ना हो। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तमहीद, नफ्स, मजमून और इख्तितामिया, इन तीन में ऐसा लिंक होना चाहिए कि कभी पढ़ने वाले को ऊपर से इतना मज़ा आना चाहिए, फ़्लो होना चाहिए इसमें। ये नहीं दिखना चाहिए कि कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी हो या कुछ अलग है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए सफिशेंट है। इन बातों को कभी लाइटली नहीं लो, क्योंकि 50 मार्क्स है आपके उर्दू में। इससे आपको क्या हुआ होगा, बहुत से अल्फाज, मुझे उम्मीद है आपने बहुत से अल्फाज सीखे होंगे, उर्दू के साथ आपका फिर से इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, और बहुत सारी बातें आपको पता चली होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता दीजिए, और आपने कुछ सीखा इससे कि नहीं ये भी बता दीजिए। और मैं जल्दी एक जो सैम्पल एसेज लाऊंगी सब लोगों के लिए। ये आई थिंक ये जो लेक्चर है ऐप पे भी चढ़ेगा, और यूट्यूब के लिए मैं ख़ास तौर पे ये बनाई हूँ उन बच्चों के लिए जो रोज़ मुझे लाइव में उर्दू के रिलेटेड पूछते हैं। तो मुझे लगा कि उनको ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे बच्चे हमें अपने बच्चे हैं, और मुझे हमेशा फ़िक्र रहती है कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएँ और आपकी सिलेक्शन हो जाए। I wish you all the best. You take good care of yourself. I will meet you very soon in another lecture, and मैं लाऊंगी और कुछ सैम्पल मज़मून्स में लाऊंगी आपके लिए। ठीक है, till then have a nice time. अल्लाह हाफ़िज़।